تغتاي موتن الله قنا برهت مويتو تلو أي تجاجيو سلامتنا كابسات الله تلفزيون إيريساتي بتحكم كبرى سمعتنا نلومي سوني 17 تحدار زدلنا لكم زيناتات انهو فلما قنا رستاتو إيرترا إثيوبيا زي مخني كينات كتولع تدل 5 لا تخصص سنسرعتك أبري سنة أباباوي برخة منقستاب تفتيمو عب إثيوبيا تأثيرهم تصنحو 27 زيقاتات دوب سودان تفتحهم عب سمين دارفور عب لعلي عدنا وركز كايدو بوتا بستخايدة متقعتي 7 البونا فاريت 17 تقتيلهم بريطانيا توصدو عب زلا سفيح تقناتات بوليس عقبة مسقواق زي حقاوين سدتنياتات نمغلطاف زعلم مدب كتتعطوتيها ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ሚኒስትር ወፃ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊዲዮን ጢሞቴዎስ ኤርትራ ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ዘይምረጋእ ትፈጥራላ ክብል ዘቕረቦ ክሲ ርእይቶ ህዝቢ ንምትላል ዝግበር ሩኡይ ሓቐነ ብምባል መልሲ ሂቡሉ እቲ ሚኒስትር ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ሰልፊ ብልጽግናን ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣድላይ ተኾይኑ ልዕላዊ ኣፍደገ ባሕሪ ብሓይሊ ምውሓስ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምዕስካር ከምኡውን ናጽነት ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ምእታው ዝብል ተኽታኽ መልእኽታት ከስምዕ ምጽንሑ ብምዝኽኻር ኣብዚ ቀረባ ሳምንታት ከዓ ዘይምኽኒ ኩናት ንምውላዕ ይህንደድ ከም ዘሎ ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጊዲዮን ጢሞቴዎስ ሆርን ሪቪውን ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባን በሓባር ኣብ ዘዳለውዎ መድረኽ ንመንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝኽተሎ ጉጉይ ፖሊሲ ከውፅእዎ ናብ ብሩህን ምትሕባርን ዘለዎ መጻኢ ዝዓለመ ንኣሽቱ ዝጭበጡ ስጉምታት ካብ ምርሕ ከተባብዕዎ ንማሕበረሰብ ዓለም ምጽውዑ ይዝከር ሚኒስትር ጊዲዮን ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ብምጥቃስ ዋላ እኳ ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ከቢድ ምትኽታኽን ግህሰትን እንተተፈጸመ ኢትዮጵያ ልዑል ነፍሰ ግዝኣት ከም ዘርኣየት ሓቢሩ ወሲኹ ድማ ኢትዮጵያ ዘርኣየቶ ትዕግስቲ ምእንቲ ሰላም ክትብል ዝወሰደቶ ምዃኑ ብምስማር ነቲ ነፍሰ ምግታእ ብቐጻልን ብዘይቅድሚ ኩነትን ክውሰድ ከም ዘይክእል ኣጠንቂቑ ነይሩ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክገብሮ ጽንሐ ንኹናት ዝቕስቅስ ተግባራቱ ነፍሰ ምክልኻል ይገብር ከም ዘሎ መሲሉ ንምቕራብ ከመኽንየሉ ይደሊ ከም ዘሎ ወቒሱ እቲ ሚኒስትር ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብሕፅረት ትካላዊ ዝኽሪ ከም ዝሳቀዩን ኣብ ካቢነ ሚኒስተራት ባይቶ ወይ ኣብ ካልእ ኣብያተ መዝገብ ሰነዳት ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉን ከም ዝዛረቡ ገሊጹ ዝምድና ዘንክልት ሃገራት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ላዕለዎትን ማእከሎትን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ጥቅምቲ 2023 ኣትሒዞም ብዛዕባ ተጠቃምነት ባሕሪ ሕቶ ካብ ዘልዕሉ እንዳሓሪው እናሓርፈ መንጽዩ ኤርትራ ቅልውላው ጸጥታ ኢትዮጵያ ካብ ናይ ገዛ ርእሳ ፖለቲካዊ ውድቀት ዝምንጩ እምበር ብግዳማዊ ምትእትታው ዝተበገሰ ከም ዘይኮነያ ትምግት ብሰንኪ እዚ ምትፍናን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ናብ ኩናት ከይዓረግ ድማ ኣብ መላእ ማሕበረሰብ ስክፍታ ፈጢሩ ይርከብ تغتاي موتن الله قنا برهت مويتو تلو أي تجاجيو مستوم ياتاتو مستوم فرتاتو مستوم تصفر هابون هاجراتو الله برهت سنسرعت قبري سنة أباباوي برخة منقستا بتمالي سنبات 16 حدار 2025 أباس مرام قبر حربانياتات كم استفتسمه مع كنا زينة إرترا حبيران سنسرعت قبرو مراحي إرترا إساياس أفورقي لعلو سبس مزي إتا هاجر سدرابيتو مسارحتون أفكارتون أبسترخبولو أقاتامي كم استفتسمه تقليتو دمتاو برخة منقستا بتذكار سنة أباباو سرحات قديفو كم زحالفة بزحات إرتراوين فلتون يمسكرو دمتاو برغت منقستا بابتي نلعلي سوسان حموشان عمتات سنة أباباو قعزو كم دمتاوي قطامي موزيقانيان أو هاد موزيقان كوينو ساريحون لعلي 300 درفتات أفرينيو سنة أباباو برخت إرتراوين منسيات أب عدقاو قاسين هاجراو ناتنات كصنبرو أب ملعال لعلا بركتو كم سنبرون نفلاد سنة أباباو برخت أب شنجة 258 نام كسقاس حركة أب شنجة 275 دمه ناب جنبار حرنت إرترا بمتصنبار كسب شنجة 279 حلافي كفل بهال كوينو أقلقيلو كسب شنجة 291 أب سعود عرب كوينو ناي موزيكا باند بمقام أوجه هاجرن وتسان زنابرو إرتراوين هزواو قاسين ناس نزل لعلو بركز بال درفتات بركتو
ድሕርና ጽነት ድማ ኣብ ትሕቲ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ስነ-ጥበባዊ ሞይኡ ብምቕጻል ኣብ ምዕቃብ ሃገራዊ ልዕላውነትን መስርሕ ህንጸት ሃገርን ኣበርክቶ ገይሩ ብ1938 ኣብ ሃዘጋ ከም ዝተወልደ ዝንገረሉ ድምጻዊ በረኸት ብ12 ሕዳር ናይ ንግሆ ብሞት ካብዚ ዓለም ተፈልዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዶብ ሰጊሮም ኣትዮም ብዝብል ክሲ ንኣዋርሕ ተኣሲሮም ዝጸንሑ 27 ዜጋታት ዶብ ሱዳን ተፈቲሖም ናብ ጁባ ከም ዝኣተዉ ሱዳን ፖስት ብ16 ሕዳር ሓቢሩ እቶም ተኣሲሮም ዝጸንሑ መንእሰያት ካብ ክፍለ ሃገር ምብራቓዊ ኢኳቶርያል ዝመጹ ኮይኖም መንግስቲ ዶብ ሱዳን ብዝገበሮ ጽቡቕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ እዮም ተፈቲሖም ኣብ መፍታሕዞም ጓሶት ጥሪት ዝኾኑ መንእሰያት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣህጉራውያን ትካላት ከምኡውን ኤምባሲ ዶብ ሱዳን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳቲፎም ብመሰረት ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ዝወፀ ወግዓዊ መግለጺ እቲ ዕውት ዲፕሎማስያዊ ዘተ እቲ ኣጋጣሚ መንግስቲ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ዜጋታቱ ንምሕላው ዘለዎ ተወፋይነት ዘርኢ ምዃኑ ሰበስልጣን ዶብ ሱዳን ይገልጹ እቲ ጉዳይ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣቓልቦ ህዝቢ ዝረኸበ ኮይኑ ብሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብመሰረት ዓንቀጽ 243 ሕጊ ገበን ኢትዮጵያ 2004 ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ምእታው ምውፃእ ወይ መንበሪ ገዛ ከም ገበን ዝረአ ክሲ ቀሪብሎም ጽንሕዮም እቲ ሕጊ ከከም ኩነታቱ ካብ መቕጻዕቲ ክሳብ ቀሊል ማሰርቲ ወይ እውን ክልቲኡ ከም መቕጻዕቲ ይእዝዝ ኣብ ዶብ ሱዳንን ሊብያን ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ዕደና ወርቂ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ብውሕዱ 10 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ብ10ታት ዝቁጸሩ ድማ ከም ዝቆሰሉ ሱዳን ትሪቢን ብ16 ሕዳር ሓቢሩ እታ ኣብ ስራሕ ዕደና ወርቂ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ናይ ሰራዊት ሱዳን ክትከውን ከም እትኽእል ይግለጽ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ሓይልታት ቁጥፍ ደገፍ ኣብ ክፍለ ሃገር ሰሜን ዳርፉር ዝርከብ ከባቢ ኣልማሊሃ ተቆጻጺሩሎ እዚ ካብ ኤልፋሸር ንሰሜን ኣስታት 210 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ከባቢ ምስ ዶብ ሊብያ ብዘለዎ ቅርበትን ምስ ሰሜናውን ምብራቓውን ሱዳን ብዘለዎ ክፉት መስመራት ቀረብን ኣብ ዞባ ዳርፉር ካብ ዝርከቡ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ሓደ እዩ ቅድሚ ሕጂ ብሰራዊት ሱዳንን መሻርክቱን ተታሒዙ ዝነበረ ኣገዳሲ ቦታ ምዃኑ ይፍለጥ ኣክቲቪስት ኣራቢ መሐመድ ባቢኬር ንሱዳን ትሪቢን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ሰሜን ዳርፉር ክፍለ ሃገር ሰሜን ዳርፉር ኣብ ከተማ ኣልማሊሃ ኣብ ዝርከብ ዕደና ታቁሩ ንዝርከብ ማእከል ርክብ ኢላማ ዝገበረት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሰራዊት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣስታት 42 ሰባት ድማ ቆሲሎም ኢሉ እቲ ኢላማ ዝተገብረሉ ቦታ ብብዝሒ ዕደና ወርቂ ዝካየደሉ ምዃኑን ወታደራዊ ህላወ ዘይብሉ ምዃኑን ሓቢሩ ብዛዕባ እዚ ክስታት ኣፈኛ ሰራዊት ሱዳን ንርእይቶ ክረክብ ከም ዘይከኣለ ተገሊጹ ካብ መጀመርታ ናይዚ ወርሒ ሕዳር ጀሚረን ነፈርቲ ውግእ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዞባ ምድረ በዳ ሰሃራ ንዝርከቡ ሰንሰለታት ቀረብ ሓይልታት ቁጥፍ ደገፍ ኢላማ ብምግባር ንጡፋት ኮይነን ኣለዋ እዚ ድማ ካብ ሊብያ ዝመጽእ ቀረብ ንምትዕንቃፍ ምዃኑ ተፈሊጡ ንምብራቃዊ ሊብያ ዝቆጻጸር ጡረተኛ ጀነራል ካሊፍ ሓፍታር ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝብገስ ነዳድን ወታደራዊ ናውትን ሓይልታት ቁጥፍ ደገፍ ብምቕራብ ይኽሰስ بخالق وجن عب الفاشر السودان زغف سبعة وقلوا قاتيمو كم صلوا تجليتو كفلها جر سمين دارفور كتما الفاشر نرعلي حموشة متنسوسان معلتات أبكبا بمصنحة حدا كابتوم زغف سبعة وقلوا قاتيمو كم صلوا ناب زيادة عقن تقالعتن كبابيتات زهادمو سبعة دما يوسخ كم صلوا مكتل وانات عفي سبعة وقدات حبرات هجرات توم فليتشر جليتو بتوسخ ببزح مسمارات سلاموين سبعة كي وصوب بمكل خال زسك حق قتلتن مصنات عليتن يفصم كم صلو كابتا كتما زهدمو سبات مسكرناتهم هبام فليتشر بعثت 4 حدار ابتي اب الفاشر استمزابلو باشحاز زغصرو استمزابلو كبابي تاويلا دحرز قبرو عدت اب زهبو حبريتا بساتلايت تسالو مسلتاتن كاب زهدمو سبات استرخبه مسكرناتن عمصن سقياتن مጭብር ባርን ዝርከብዎም ዘስካሕካሕ ገበናት ይፍጸሙ ከም ዘሎ ገሊጹ
መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ይወስዶ ኣብ ዘሎ ሰፊሕ ጽገናታት ፖሊሲ ዕቑባ ምስጓግ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምቕልጣፍ ዝዓለመ መደብ ከተኣታቱ ምዃኑ ጸሓፊት ዘቤታዊ ጉዳያት ሻባና ማሕሙድ ምግላጻ ቢቢሲ ሓቢሩ። እታ ጸሓፊት ነዚ ዝበለት ሎሚ ሰኒ 17 ሕዳር 2025 ንኣባላት ባይቶ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኮይኑ ኣንጻር ምእላይ ዝቐርብ ዝነበረ ብዙሕ ይግባይ ንምቁራጽ ንሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ሓፈሻዊ ምጽጋንን ዝሓዘ መደባት ዝምልከት መብርሂ ኣብ ዝሃበትሉ እዋን እዩ። ብመሰረት እቲ ዝሃበቶ ሓበሬታ ከዓ እቶም ዕቑባ ዝተዋህቦም ንግዚኡ ጥራይ ኣብቲ ሃገር ክጸንሑን ዝመጽሉ ሃገር ኣብ ዝኾነ እዋን ውሑስ ኮይኑ እንተተረኺቡ ናብ ዓዶም ክምለሱን እዮም። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዕቑባ ዝተዋህቦም ሰባት ብቀዋምነት ኣብቲ ሃገር ንምንባር ሕቶ ቅድሚ ምቕራቦም 20 ዓመት ክጽበዩ ክግደዱ ምዃኖም እውን ገሊጻ ኣላ። ሻባና ማሕሙድ ብተወሳኺ መንግስታት ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ምቕባል ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝግበር ምትሕብባር እንተዘይኣማሓይሾም ዓባይ ብሪጣንያ ካብተን ሃገራት ንዝመጹ ሰባት ቪዛ መሃብ ደው ከተብሎ ምዃና ኣፍሊጣ። ዓቃባዊ ጸሓፊ ውሽጣዊ ጉዳያት ክሪስ ፊሊፕ ብግዲኡ እቲ ስጉምቲ ካብዚ ንላዕሊ ክኸይድን ሕቶ ዕቑቦኦም ዘይሰለጠ ሓተቱ ዕቑባ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ከም ዝስጎጉን ገሊጹ። እዚ ውጥናት እዚ ካብ ገለ ኣባላት ባይቶ ሰልፊ ዕዮ ነቐፌታ ኣስዒቡሉ ኣሎ። መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ጌጋ ኣንፈት ይኸይድ ከም ዘሎ ይገልጹ። መንግስቲ ብዝሒ ብንኣሽቱ ጃላቡ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝኣትዉ ሰባት ክቕንስ ዝዘሊ ኮይኑ እቲ ጽገናታት ምስጓግ ሕቶ ዕቑባ ዘይጸደቐሎም ሓተቱ ዕቑባን ወጻእተኛታት ገበነኛታት ንምቕልጣፍ ከምኡውን ዕውታት ሓተቱ ዕቑባ ንኽጸንሑ ዝያዳ ከጸግሞም ዝዓለመ እዩ። ብመሰረት እቲ ውጥናት ድማ ሰባት ይግባይን ዝብልሉ ናብ ሓደ ግዜ ጥራይ ክድረት ምዃኑን ኣብ ሓደ ጉዳይ እንተዘይተዓዊቶም ድማ ክስጎጉን ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ኣብ ዝንዛዘም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንምንኤልኩም።